الحمد لله الذي وفقنا للطاعات وجنبنا المخالفات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إرشاد الأبناء والبنات لما فيه رضا رب البريات واتباع سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كل جيل يورث الخير عمن قبله إن كانوا أخيار، وإلا فبالعكس من ذلك. الله يجعلنا وإياكم ممن يتوارثون الخير عن الأخيار، ويجعلنا من الأخيار بجاه النبي محمد المختار، ويجعل هؤلاء الطلبة وهؤلاء الطالبات والحاضرين من الخيرين والخيرات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari yang beliau sampaikan, yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik, pertolongan kepada kita kepada kebaikan, dan bisa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan petunjuk kepada putra-putri kita terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah dan sesuai dengan ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan setiap generasi itu akan mewarisi dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya adalah orang-orang yang baik, maka generasi yang sekarang juga akan mewarisi kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling mewarisi dan mewariskan kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang baik dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan santri baik putra maupun putri sebagai santriwan santriwati yang baik, yang khairin khairat dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. الأولاد الصغار لا زالت قلوبهم نقية صافية، فينبغي للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن يتغانموا هذه الأرض الطيبة. إيش الأرض الطيبة؟ القلوب الصافية النقية، يغرسون فيها الأشجار والنباتات الطيبة التي تنبت وتثمر ثمر جيد. فأفضل ما يغرس فيه أول شيء محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نغرس في هذه القلوب محبة النبي محمد. قبل ما نعلمهم العلم نعلمهم محبة النبي محمد، تتعلق قلوبهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرؤون القرآن بالنبي محمد، يتعلمون العلم بالنبي محمد، فهم مثلهم الأعلى النبي محمد. هنا العلم يثبت نور. فما بان اليوم ناس يقرؤون القرآن وليس في قلوبهم نور، ناس يحفظون القرآن وليس في قلوبهم نور، ناس تخرجوا من المعاهد والجامعات وليس في قلوبهم نور. ايش السبب؟ لأن ما علمناهم محبة نور الأنوار وترياق الأغيار، مفتاح باب اليسار مولانا محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا تعلقت قلوب الأطفال بمحبة النبي المختار سيق إليها الخير كله، في القرآن في العلم كل شيء يأتي الخير. لكن للأسف في هذا الزمان كثير من الأساتذة ما عرف هذه الطريق، فلهذا نربي أطفال يخرجون من المعاهد شياطين في الشوارع، يخرجون من الجامعات مظاهرات
ويخربون ملاك الدولة وأملاك الناس. هل هذا أمر الله به؟ هل هذه نتيجة التعليم؟ هل هذا نتيجة التعلم؟ لا والله، ما هذه إلا نتيجة من نتائج الشيطان الرجيم، لأن ما ربطناهم بالرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Anak-anak yang masih usia dini, masih kecil, itu hati mereka bersih. Karena itu bagi para guru, muallim atau muallimah, itu harus betul-betul memanfaatkan dengan baik hati yang bersih ini. Hati yang bersih ini ibarat tanah yang subur. Tanah yang subur harus dimanfaatkan, ditanami dengan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang baik, yang diharapkan menghasilkan buah yang bermanfaat, yang baik. Nah, begitu juga hati anak kecil yang masih bersih, belum terkotori oleh yang macam-macam. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, harus ditanami tumbuhan yang baik. Apa tumbuhan terbaik yang ditanamkan ke dalam hati anak kecil yang masih bersih? Yang terbaik adalah tanamkan di situ cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka mempelajari ilmu, sebelum mereka mempelajari Al-Quran, pertama tanamkan dulu cinta yang kuat pada baginda Rasulullah SAW. Jika di hati itu ada cinta pada Nabi, mereka belajar Quran, membaca Al-Quran, dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mempelajari ilmu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu Al-Quran yang mereka baca, yang mereka pelajari, ilmu yang mereka pelajari akan memancarkan cahaya, sehingga hati mereka bercahaya. Beda dengan kenyataan yang zaman ini banyak kita saksikan. Ada beberapa anak muda hafal Quran, lulus dari pondok, lulus dari sekolah, tapi di hatinya nggak ada cahaya sama sekali. Hatinya gelap. Hafal Quran tapi hatinya gelap. Memiliki ilmu tapi hatinya gelap. Kenapa? Karena mereka tidak dikaitkan, tidak diikatkan hatinya terhadap cahaya di atas cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang anak yang di hatinya dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka pastikan Allah akan mengirimkan segala kebaikan kepada anak tersebut. Dan ini sangat disayangkan, banyak para ustadz di zaman ini tidak memahami hal ini. Pentingnya menanamkan rasa cinta pada baginda Nabi kepada para santri, para siswa. Karena itu banyak kita saksikan santri lulus sudah dari pesantren, atau siswa sudah lulus dari perguruan tinggi, dari sekolah-sekolah yang tinggi, tapi kelakuannya seperti setan. Lulus dari pondok, lulus dari perguruan tinggi, kelakuannya tidak baik. Ketika misalnya mereka melakukan demo, yang ada merusak fasilitas negara, merusak kepemilikan orang lain. Ini apa sebabnya? Tidak lain karena di hati mereka tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW. التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يورث لنا كل خير، حتى الأبناء يتربون على بر الوالدين، على صلة الأرحام، وأن يحترموا من هو أكبر منهم في السن. هذا دين الإسلام. هذا هو دين الإسلام. فأما أب يصبح ويمسي ما يقبل يد والده ولا يد والدته، هذا خطأ. يخرج من غير إذن ويرجع، ولا يبالي أن يخرج ويدخل بغير إذن، هذا كله عدم يعني عدم احترام الوالدين. فإن النظر في وجوه الوالدين مما يقوي البصر والبصيرة بعين المحبة. لهذا إذا امتثل أمر والده فإنه يدرك الخير كبير، إلا في معصية الله. ما أحد إذا أحد أمرني في غير طاعة الله ما أطيعه.
أما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما في غير هذا نعم جزاه الله خير من ينصحني كيف بأبي وأمي من باب أولى، ويحافظ على هذا ويحافظ على الصلاة فإنها نور وهدى وفلاح. مجرد ما يشرق عليه نور التمييز يميز بالقرآن، يشرح صدره بالقرآن. أول نور التمييز، أول النور يقذف في قلب الصبي بالتمييز. ومتى يكون مميز؟ إذا أكل وشرب واستنجى وحده، وهذا قال مميز، خلاص الآن تصح الصلاة منه. قبل هذا ما تصح الصلاة منه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد هذا السن ما يصلح الأولاد يختلطون مع البنات بعد هذا السن، لا. أما ما يفعل الآن في المدارس النظامية فهي على مناهج النصارى والكفار وليس على مناهج الإسلام. ما يفعل الآن من حمامات يبال فيها وهو قايم، هذه حمامات الكفار وليس حمامات أهل الإسلام. تبون نعلمهم الاستنجاء، لأنه إذا ما استنجى صعب يدخل بينجس المسجد، بينجس فرش المسجد، بينجس من بجانبه. السبب إيش؟ هو صلاته باطل وأبطل صلاة من حواليه. السبب إيش؟ قلنا له اذهب إلى المسجد ولم نعلمه أدب المسجد، ولا نعلم الاستنجاء ولا الطهارة ولا الأدب. لابد من يذهب المسجد تأدب مع المسجد، فإن اللعب في المساجد مما يورث سوء العاقبة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. Keterikatan hati dan cinta di dalam hati yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu akan menyebabkan segala macam kebaikan. Anak yang dalam hatinya memiliki rasa cinta pada baginda Rasulullah SAW akan secara otomatis anak itu berbakti kepada orang tua, suka bersilaturahim, menghormati yang lebih tua. Otomatis kalau hati dipenuhi rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah ajaran agama Islam. Berbakti pada orang tua, silaturahim, menghormati yang lebih sepuh, yang lebih usianya lebih tua. Ini adalah ajaran Islam. Adapun di hari-hari ini banyak kita saksikan seorang anak pagi maupun sore hari tidak pernah mencium kedua tangan orang tuanya. Keluar masuk rumah tidak pakai pamit. Ini tindakan seperti ini bukanlah ajaran Islam. Sebabnya apa? Gara-gara anak itu tidak dididik dengan baik, tidak dikenalkan pada Rasulullah SAW. Menghormati orang tua, mencintai orang tua, ini adalah perintah agama kita. Memandang wajah ayah ibu dengan pandangan cinta itu akan menguatkan mata zahir maupun mata batin. Mata zahir kita akan dijaga oleh Allah dan mata hati kita juga akan dijaga oleh Allah. Kapan? Jika kita suka memandang wajah ayah ibu kita dengan rasa cinta. Nurut kepada kedua orang tua. Ini adalah sebuah kewajiban, kecuali jika orang tua itu memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Karena kita dilarang untuk mentaati makhluk, untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya beliau tadi menekankan anak itu ketika kecil, usia dini, itu yang pertama kali diajarkan pada mereka adalah kenal dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tahapan berikutnya ketika anak itu sudah tamyiz. Apa tanda anak itu sudah tamyiz? Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Lah saat itu baru diajari yang lain. Sebelum itu cukup diajarkan mereka kenal dan cinta pada Rasulullah SAW. Setelah sudah mulai tamyiz, sudah mulai mengerti, sudah makan, minum dan cebok sendiri, baru diajari yang lain. Apa? Tahapan berikutnya diajari Al-Quran. Setelah itu baru diajari Al-Quran. Dan anak kalau sudah tamyiz, baru dia diajari sholat. Karena sebelum tamyiz dia sholat tidak sah. Jadi anak belum tamyiz tidak usah disuruh sholat.
Anak belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa cebok sendiri, nggak usah disuruh sholat. Belum waktunya mereka. Tidak sah sholatnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, perintahkanlah putra-putri kalian untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkan sholat dengan pukulan yang tidak membahayakan tentunya ketika mereka sudah umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi seorang anak kalau sudah umur 10 tahun tempat tidurnya tidak boleh campur jadi satu, harus dipisah tidurnya. Kemudian juga dalam segala hal, dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam madrasah, itu kalau sudah umur 10 tahun jangan dicampur anak laki dan anak perempuan. Biasakan sejak usia 10 tahun sudah dipisah antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang banyak kita saksikan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, anak sudah umur 10 tahun tapi masih dicampur tempat belajarnya. Ini adalah bukan ajaran Islam, tapi itu merupakan budaya orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani. Begitu juga termasuk kebiasaan tidak baik yang ini harus kita jauhkan dari rumah kita dan lembaga pendidikan kita atau masjid kita. Yaitu apa? Tempat buang air kecil yang model berdiri. Itu tidak baik, itu bukan ajaran Islam. Itu kebiasaan dari orang-orang barat sana, orang-orang kafir. Jadi tempat buang air kecil itu ya seperti yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan tempat kencing itu model berdiri, itu akan rawan menyebabkan pakaiannya najis. Kalau nanti pakaiannya najis, kemudian masuk ke masjid, bukan hanya pakaiannya yang najis, nanti saat masjidnya jadi najis. Akhirnya nanti sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Karena itu jangan membuat tempat buang air kecil yang model berdiri. Itu termasuk kebiasaan yang tidak Islami. Kemudian juga anak kecil itu sejak kecil itu sudah dibiasakan untuk menjaga adab, tata krama ketika ada di masjid. Karena apa kata beliau? Anak kecil masuk ke masjid dibiarkan padahal dia tidak menjaga tata krama, tidak menjaga sopan santun di dalam masjid, itu akan menyebabkan akibat yang sangat tidak baik di masa depan anak tersebut. وأهم شيء أن يربى الأطفال على ترك الكذب. من تربى على الكذب ما يرجى له خير أبدا فمستقبله مظلم. كل طفل ألف الكذب من صغره فهذا مستقبله مظلم إذا كبر والعياذ بالله. فلهذا كان السلف الصالح إذا أحد كذب من أولادهم يقطعون عنه الطعام. إذا أحد كذب من أولادهم يعزل ويهجر. إذا أحد كذب من أولادهم أدخلوا السيكت أو السواك في يد الجاف حتى يخرج الدم ثم يبصق فيقول هذا الدم خرج من أثر الكلمة هذه الكذب. فإذا تربى على الصدق خلاص يعيش في أمان بعد، يكون مستقبله مزهر. كان واحد ولد صغير هكذا يمشي في البستان فرأى زهرة جميلة عجبته شلها للدار وصار يغرس، حفر لها حفرة ويغرسها ويسقيها والزهرة تكبر، الزهرة تكبر جميلة رائحتها جميلة وشكلها جميل وهذا يسقيها. قالت هذا ليش يهتم بهذه الزهرة؟ قالها مشانها جميلة رائحتها جميلة وشكلها جميل. قالت هكذا أنت يا ابني، أنت صغير مثل الزهرة هذه، إذا تربيت على الصدق وتربيت على العلم وتربيت على الأدب وتربيت على الأخلاق بتكون مثل الزهرة، بتكبر كل الناس بيجون عندك وبيشتمون من رائحتك وبيحبون القرب منك. فكان هذه الكلمة من أمه العاقلة درس له إلى أن كبر حتى صار من كبار الأخيار. بركة من؟ أم صالحة تحب ابنها بالنصيحة، ما هو أم لعابة تعطي ابنها الجوال مشان يلعب بالجوال وتلتهي هي بأعمال الدار. لا، الأم التي تشتغل بنصيحة أبنائها، لا أن تعطيهم جوال وهم صغار، هذه أم العدوة للطفل، والأب العدو للطفل الذي يعطي أبنائه جوال في سن الصغر.
Dan yang sangat penting juga untuk diajarkan kepada putra-putri kita, ditanamkan secara kuat dalam hati putra-putri kita sejak sekecil mungkin, sedini mungkin, adalah biasakan anak itu untuk jujur. Jangan pernah berbohong. Jadi sejak kecil tekankan itu betul-betul. Jangan sampai membiarkan anak kecil itu berbohong. Biasakan jujur dalam keadaan apapun. Karena anak kecil itu, kalau masih kecil suka bohong, pastikan masa depannya tidak akan baik. Jaminan itu sudah. Anak kecil yang masih usia dini suka berbohong, masa depannya akan suram. Karena itu ulama salaf itu sangat perhatian sekali terhadap urusan ini. Mereka itu kalau mendapati putra-putrinya yang masih kecil kok berbohong, maka akan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Di antara hukumannya tidak dikasih makan, dibiarkan kelaparan. Jadi kalau ada anak kecil kok berbohong, maka tidak dikasih makan untuk sementara waktu. Kemudian dia tidak disapa, jadi tidak dikasih makan. Kedua, tidak disapa dalam beberapa waktu. Kemudian biasanya kebiasaan salaf, anak yang berbohong itu akan digosok giginya dengan kayu siwak yang kering kasar, atau sikat gigi yang kering kasar, tidak dikasih pasta gigi, tidak dikasih air, digosokkan sekeras-kerasnya sampai gusinya berdarah. Habis itu suruh meludah. Setelah meludah, mereka akan mengatakan, wahai anakku, itu darah yang keluar dari kamu gara-gara kebohongan yang kamu katakan tadi. Nah, sehingga dengan pendidikan model seperti ini, anak itu tidak akan berani bohong lagi. Karena bahaya membiarkan anak kecil berbohong sekali, nanti akan dia ngulangi lagi. Dan berbahaya sekali untuk masa depan anak tersebut. Anak kalau sejak kecil sudah terbiasa jujur, maka dimanapun dia berada, apapun keadaannya akan aman. Kemudian beliau juga menjelaskan pentingnya peran orang tua di dalam membantu anaknya menjadi orang yang baik di masa yang akan datang, yang membawa manfaat untuk orang lain, khususnya ayah dan ibu. Beliau tadi mengisahkan dulu itu ada anak kecil melihat bunga yang sangat wangi, itu dia senang. Akhirnya diambil bunga tadi itu, ditanam setiap hari, dirawat, disirami sampai tumbuh subur dan indah. Ibunya kemudian nanya, wahai anakku, kenapa kamu kok rajin sekali merawat bunga ini? Setiap hari dirawat, disirami. Anak tadi menjawab, iya ibu, ini nanti, ini pohonnya ini indah, ini bunganya ini indah. Nanti kalau keluar bunganya menyebarkan aroma wangi, orang-orang akan mengelilingi bunga ini. Orang-orang akan senang datang ke sini. Kemudian ibunya mengatakan, begitu juga kamu wahai anakku. Jika kamu menjadi seperti bunga ini, memberikan aroma wangi, bermanfaat, enak dipandang, omongannya tidak suka menyakiti perasaan orang, akhlaknya bagus, punya ilmu agama, jujur, maka semua orang juga akan mencintai kamu. Akhirnya anak ini gara-gara nasihat yang disampaikan oleh ibunya, akhirnya berusaha sejak masih kecil berusaha untuk menjadi orang yang suka menyenangkan orang lain, yang suka memberi manfaat untuk orang lain. Akhirnya sampai menjadi anak yang betul-betul bisa menjadi harapan. Begitu ibu yang solehah. Ibu yang solehah itu yang cinta kepada putra-putrinya, itu harus bisa membantu putra-putrinya menjadi di masa depan menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Jangan seperti kebanyakan orang tua di zaman sekarang. Banyak orang tua di zaman sekarang, ayah atau ibu, ketika merasa terganggu dengan anaknya dikasih HP. Anak masih kecil, belum cukup umur, gara-gara merasa kegiatannya dia terganggu, masaknya terganggu, anaknya dikasih HP biar menjadi tenang. Ini orang tua seperti ini, ibu seperti ini, itu adalah ibu yang menjadi, pada hakikatnya ini adalah musuh bagi anaknya. Begitu juga ayah yang ketika merasa terganggu oleh anaknya kemudian memberikan HP biar tidak mengganggu dia, ini hakikatnya adalah ayah yang merupakan musuh bagi anaknya sendiri.
هكذا ينبغي الإنسان أن يحبب للطفل من صغره الزيادة في التعلم، الزيادة في عمل الخير، ونعلمه أن من زرع حصد، وإذا بغيت تحصد الخير ازرع الخير وافعله مع الناس فتحصد الخير. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. لابد نثبت هذه القاعدة في قلوب الأولاد الصغار. كان واحد ولد صغير يلعب معه لعبة يلعب هكذا، يجي سقطت اللعبة عليه وانكسرت وسقط فصار في أثر التراب واللعبة سقطت، فلا أولاد الصغار يضحكون عليه. جاء واحد ولد ينظف التراب من ثوب ذلك الولد وأعطاه، قال لا تخاف أنا بعطيك اللعبة حقي بدلها. هذا وقعت محبته، وقعت بينهم الصداقة ومحبة من الصغر حتى كلهم شيابة أصدقاء. من وين؟ على خلق حسن تحلى به الطفل مع أخيه، والباقين قاعدوا يضحكون لأنهم ما تربوا من صغرهم. وهكذا ينبغي للإنسان دائما أن يفعل الخير مع والديه، ثم مع زملائه، مع جيرانه، مع أخوانه، مع أرحامه. فإن من عمل الخير حصد الخير، ومن أحسن إلى الناس أحسن رب الناس إليه سبحانه وتعالى. فاحرص دائما أن تكتسب الخير، فالله يبارك في هؤلاء الأولاد إن شاء الله، يجعلهم يتربون تربية الخير ويتحصنون بالله سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان. ومن أقل التحصينات الذي ينبغي تعليمها الأطفال أن نعلمه 21 مرة بسم الله الرحمن الرحيم الصباح وفي المساء 21 مرة، فإنها أمان من السرقة، من الحريق، من الغرق، من حوادث السيارات، من حوادث الدراجات، من كثير من المصائب والبليات. فالله يوفقنا وإياكم لتربية الأولاد على ما يحب ربنا رب البريات، وعلى سنة سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحفظنا ويحفظهم من جميع الآفات ومن جميع المصائب يا رب العالمين. ويبارك في هذا المعهد، يجعله معمورا بالطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات الخيرين والخيرات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أسس هذا المعهد وكان له عمل صالح يجعل الله سبحانه وتعالى أن يكون في كفة حسناته يوم القيامة، ويجعله في الأخيار الطيبين، ويقرب منهم في الأخيار، ويبعدنا عن كل الأشرار، ويكفينا جميع المضار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang tua itu hendaknya, begitu juga pengajar itu hendaknya menanamkan kepada anak-anak yang masih kecil untuk selalu semangat menambah ilmu setiap harinya, menambah kebaikan setiap harinya. Dan tanamkan baik-baik dua hal ini. Tanamkan pada mereka man zara'a hasad. Siapa yang menanam, dia akan menikmati hasil panen. Jadi kalau ingin menikmati hasil panen, harus usaha dulu, harus menanam dulu. Ini tanamkan baik-baik. Prinsip pertama. Kemudian prinsip kedua, tanamkan pada mereka sejak masih kecil man ahsana ilan nas ahsanallahu ilaih. Siapapun yang berbuat baik pada orang lain, maka dia akan diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tanamkan baik-baik kepada anak sejak usia dini. Kalau ingin menikmati panen, harus menanam. Kedua, siapapun yang berbuat baik pada orang lain, pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ini kita tanamkan baik-baik. Ajari putra-putri kita sejak dini itu untuk peduli pada orang lain. Tidak cuek, tidak egois, apalagi suka menertawakan kesedihan orang lain. Ada, kata beliau dulu itu, seorang anak kecil, dia itu punya mainan, seneng, dia mainannya itu seneng. Kemudian dia terjatuh, mainannya rusak, dan badannya kotor penuh dengan debu. Anak-anak kecil yang lain rata-rata menertawakan dia, kecuali ada satu anak kecil yang menghampiri anak yang terjatuh tadi itu, dibersihkan debu dari badannya, kemudian ditenangkan, jangan khawatir, tidak usah menangis karena mainan kamu rusak. Aku punya mainan, aku kasihkan kamu. Akhirnya
kedua anak ini yang terjatuh dan yang membantu tadi itu sampai usia sudah tua, sama-sama sudah tua, saling menyayangi dan saling mencintai. Berkat apa? Berkat pendidikan dari orang tuanya. Gara-gara dia ketika masih kecil sudah terbiasa peduli kepada yang lain, ikut bersedih ketika ada orang lain bersedih, suka membantu orang lain. Sementara yang lain yang menertawakan, ini tanda mereka gagal pendidikan. Orang tuanya gagal mendidik mereka. Jadi kalau ada anak kecil, kok ada temannya yang sedih, menertawakan, tidak berusaha menenangkan, tanda gagal pendidikan gak dari orang tuanya. Kemudian beliau juga kembali mengulang pentingnya agar kita sejak anak kita masih usia kecil untuk mendidik mereka suka berbakti pada orang tua, suka bersilaturahim, suka berbuat kebaikan dan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian jangan lupa anak kita itu dijaga dan didoakan, dibentengi dengan zikir-zikir, dengan Al-Munir. Jadi anak kita itu dibentengi, dijaga secara zahir maupun batin. Minimal mereka diajari untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap pagi dan sore. Jadi sejak anak masih kecil itu harus dibentengi zahir batin. Di antara benteng batin ya ini minimal mereka dibiasakan setiap pagi dan sore membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Karena apa? Siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap pagi dan sore, maka Allah akan menjaga dia dari pencurian, perampokan, tenggelam, kecelakaan lalu lintas atau musibah apapun. Karena itu ajari anak-anak kita sejak masih kecil setiap pagi dan sore membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. الله يتولانا بولاه ويهدينا بهداه ويرحمنا يا رب العالمين ويصلح الأولاد والبنات يعشقون العلم والأوراد ويعشقون العلوم النافعات يا رب العالمين ويبارك بهذا المعهد المصباح المنير يجعله إن شاء الله مصباحا منيرا يضيء بالخيرات والبركات على هذه البلد وعلى بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يكثر طالبيه ويصلحهم ويبارك فيهم يا رب العالمين واجعلنا متعاونين على البر متعاونين على التقوى يا رب العالمين احفظنا من كل أذى ومن كل بلوى تجاوزهم بالله وتعالى أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم على سنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة